फ्राइडे मार्केट ये सब फ्राइडे मार्केट ये सब भोट जलकिया तो या मैं और सांगमा फ्राइडे मार्केटत आहिलो अलमान शुकुरबरिया हाट फ्राइडे फ्राइडे लगे तो भिडिओ ভাল লাগিলে लाइक एंड सब्सक्राइब कर দিব सांगमा কৈ দে কিবা কিবা কবি নেকি তই হাই দি দে ते सब फले खाली सब्जी 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 आलू पियाज भेंडी भात केरेला जिका नीलाजी किबा टमेटो कचु मूला नेमु टेंगा आलू पियाज आदा रहुन आछे एबिलाक सब किमान धुनियाके सजाय थैছে एबिलाक सब मसला सब मसला इफाले अपन नारिकल जलकिया নহৰু आदा इफाले आलू पियाज तो मानुटू এইটো চাওক বজাৰৰ সন্মুখৰ এটা মানে আমি জানিছো লাল ঘৰ বুলি কিন্তু এটা পিংক কালাৰ কৰি দিলে তো এতিয়াৰ পৰা নাম হৈ গল পিংক ঘৰ তো ভিডিওবোৰ ভাল লাগিলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি লব মোৰ চেনেলটো থ্যাংক ইউ এইটো চাওক হনুমান মন্দিৰৰ বাহিৰতকে মিঠাই বনাই বিক্ৰী কৰিছে দেখাইছো আপোনালোকক কোন এয়া চাওক কোন এসে গাড়ী আমাৰ দিছে নে এইটো চাওক এইবোৰ মানে এইটো হনুমান মন্দিৰ